Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Mahmuda. Dan saya kali ini akan menjelaskan ulang tentang pembahasan kisah sedih Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum itu, marilah kita menyimak terlebih dahulu video berikut. صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الإمام النبي المعصوم ضرب شجت رباعيته، طردوها للطائف، هام على وجهه، اتهموا زوجته، اتهموا فراشه، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا مجنون، ينزل ملك الجبال اطبق عليهم. لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هذه رحمة محمد عليه الصلاة والسلام، عذب لأجلنا. ما من نبي قبلي إلا دعا الله واستجاب الله له. دعا الله متى؟ لما آذوه قومه دعا عليهم. إلا أنا خبأت دعوتي، خبأتها لأمتي شفاعة يوم القيامة، شفاعة يوم القيامة. وتأتي أمته بعد 1400 سنة تفرط في سنته وتهجر سيرته وتعادي أحبابه وأولياءه. هذا النبي ما وصل الدين إلينا إلا على تعبه ودمه. 18 قبيلة في مكة لم تحتضن النبي، طردوه. قال لعلي أجد قبائل ثقيف في الطائف ومن معهم يحتضنون دعوتي ويساعدونني حتى أنشر الدين. وتفاجأ بالموقف الأشد من موقف قريش. قال لهم إذن اتركوني أرجع إلى مكة. قالوا والله ما نتركك. فأرسلوا مرسولا إلى القريش إلى مكة، اذهب إلى مكة وأخبرهم أن محمد جاءنا يطلب أن نحميه وأن نقف معه عشان تهيض عليه قريش وتقوم. وأما صبياننا وعبيدنا وسفهاؤنا أخرجوهم عليه بالطرقات، يضربونه، يرجمونه، يهينونه عليه الصلاة والسلام. يقول زيد بن حارثة والله إني وضعت صدري ويداي ورأسي عليه كالدرع. وسفهاء الطائف يضربون بالحجارة حتى أدميت رجلاهم. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حدثني عن أصعب ليلة مرت عليك. قال يا عائشة لقد مر علي ليلة طردني أهل الطائف، هبت بها على وجهي من شدة ذلك الموقف. كان يناجي ربه ويتوقع النبي أن الله غضب عليه، لأنها ماتت خديجة ومات أبو طالب مباشرة، ثم ذهب إلى القبائل ورفضوه، وذهب إلى الطائف ورفضوه، فظن أن الله قد غضب عليه فرفع كفه. اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت ربي ورب المستضعفين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتتهمني يعني الطائف، أم إلى قريب أهل مكة ملكته أمري؟ يا رب إن لم يكن بك غضب، أنا خايف منك غضبان يا رب، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين. وجلس يبتهل صلى الله عليه وسلم يدعو ربه. أسألكم بالله ألا يستحق هذا النبي الإمام المعصوم أن نتبع سيرته وأن ننظر في أسرار حياته صلى الله عليه وسلم.
وسلم رؤوف وحريص بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. Baik, sebelum itu apakah kita masih malu menjalankan sunnah dan syariat beliau? Bersalawatlah kepada beliau, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berilah salam kepada pemimpin dan Nabi maksum yang mana kala itu dikisahkan bahwa Nabi kita dipukul, diusir, kemudian sampai hingga patah giginya, diusir penduduk Taif. Tidak tahu mau kemana, istrinya dituduh, rumah tangganya juga dituduh penyihir, dituduh pensyair, dituduh gila. Kemudian turun malaikat gunung, apa ditampakkan untuk mereka? Apa ditimpakan untuk mereka? Tidak. Semoga Allah mengeluarkan bagi turunan dari mereka yang mengatakan La ilaha illallah. Beliau berdoa, semoga Allah mengeluarkan turunan mereka. Ini adalah kasih sayang Nabi Muhammad. Beliau disiksa hanya untuk kita. Tidak ada seorang nabi pun selain beliau kecuali dia berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Berdoa kepada Allah kapan? Ketika kaumnya menyiksa, maka dia berdoa kebinasaan untuk mereka. Tidak, kecuali beliau bersabda, aku simpan doaku, aku simpan itu untuk umatku agar menjadi syafaat pada hari kiamat. Untuk syafaat pada hari kiamat yang mendatang umat beliau setelah 1400 tahun. Mereka meremehkan sunnah beliau dan meninggalkan sirah beliau dan memusuhi kasih beliau. Nabi Muhammad tidaklah menyebarkan agama kepada kita kecuali dengan keletihan dan tertumpahnya darah beliau. 18 kabilah di Mekah tidak berpihak kepada Nabi. Mereka mengusirnya. Beliau berkata, semoga aku mendapatkan kabilah di Taif dan orang-orang bersama mereka yang mau berpihak kepadaku dan membantuku untuk menyebarkan agama. Ternyata beliau dikejutkan dengan kejadian yang lebih dahsyat dan perlakuan Quraisy. Kalau begitu, biarkan aku pulang kembali ke Mekah. Demi Allah, kami tidak akan membiarkanmu. Maka mereka mengutus seseorang untuk Quraisy di Mekah, pergi ke Mekah dan kabarkan bahwa Muhammad datang kepada kami meminta agar kami menjaganya dan berpihak padanya, agar orang-orang Quraisy ikut bangkit dan menyerang beliau. Adapun anak-anak dan orang jahil kami serta pada budak kami, keluarkan mereka ke jalan untuk memukul beliau, untuk merajam beliau. Zaid bin Harithah berkata, kalau aku mintakan punggungku dan tangan serta kepalaku serta baju besi beliau, dan orang-orang Taif melempar bebatuan serta terluka ke beliau. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang sebuah malam yang paling sulit bagimu. Wahai Aisyah, beliau bersabda, telah lewat padaku sebuah malam yang mana penduduk Taif mengusirku. Aku tidak tahu mau kemana karena dahsyatnya kejadian itu. Maka beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengira bahwa Allah murka padanya karena waktu itu bertepatan pada Khadijah baru saja wafat dan Abu Thalib juga langsung wafat setelahnya. Kemudian beliau pergi ke beberapa kabilah namun diusir, dan
dan pergi ke Taif juga diusir. Maka beliau mengira bahwa Allah telah murka padanya. Maka beliau mengangkat telapak tangannya, "Ya Allah, aku mengadu akan kelemahanku dan sedikitnya upayaku, serta hinanya diriku di hadapan manusia. Engkau adalah Robku dan Rob orang-orang yang lemah. Kepada siapa engkau serahkan diriku? Kepada musuh yang menyerangku di Taif, atau kepada kerabat di Mekah yang menguasai urusanku? Ya Rob, jika engkau tidak murka karena aku takut jika engkau murka padaku, jika engkau tidak murka padaku, maka aku tidak akan pikirkan. Namun maafmu lebih luas untukku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah menyinari kegelapan, sehingga baiklah segala urusan dunia dan agama." Maka beliau duduk menangis, berdoa kepada Rabb-Nya, "Aku bertanya kepadamu, apakah Nabi yang maksum ini berhak untuk diikuti perjalanan hidupnya, dan agar kita melihat rahasia kehidupan beliau yang penuh kelembutan, dan begitu semangat untuk orang-orang mukmin." Mungkin dari kisah tersebut pelajaran yang dapat kita ambil yakni kasih sayang Nabi kepada umatnya. Meskipun beliau dihina dan disakiti oleh kaumnya, Nabi Muhammad SAW tidak memohon kebinasaan untuk mereka. Namun sebaliknya, beliau memohon kepada Allah agar umatnya mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Ini adalah bentuk kasih sayang yang luar biasa dari Nabi untuk umatnya. Maka dari itu, mari kita sentakkan bersama-sama untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.